बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले हम 2 किस्तें आपको सुना चुके हैं। अब तीसरी किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। सरे शाम ही मैं अपनी कमीन गाह से बाहर निकला। ये ऐसा वक्त होता है जब पोस्ट पर मौजूद संतरी इतने चौकन्ना नहीं होते, क्योंकि एक तो ये वक्त शाम के खाने का होता है और दूसरा ड्यूटी वगैरह की तब्दीली और रात के इंतजामी अमूर में भी लोग मसरूफ होते हैं। और फिर सबसे बढ़कर मुझे 20 किलोमीटर के करीब फासला तय करना था, इसलिए सरे शाम ही सफर शुरू करता तो पहाड़ी इलाके का ये फासला तय हो सकता था। मैं बड़े पत्थरों और रस्ते में आने वाले इक्का दुक्का दरख्तों की आड़ लेकर चलता रहा। सदरती पोस्ट के इलाके को अबूर करते ही मेरी रफ्तार थोड़ी तेज हो गई थी। घंटे डेढ़ बाद मैं गुजर पोस्ट के करीब पहुंच गया। वहां से नाला सीधा आगे निकलता चला गया, जबकि मैं गरबी समत को मुड़ गया। आगे चढ़ाई थी, मेरी रफ्तार काफी सुस्त हो गई थी। ऑक्सीजन की कमी के बायस इस इलाके में तेज रफ्तारी से हरकत करना मुश्किल होता है, खासकर उस वक्त जब बंदा चढ़ाई चढ़ रहा हो। रात 2 बजे के करीब मैं दुश्मन की आखिरी पोस्ट लेफ्ट तरकियां के हदूद में पहुंच चुका था। वो इलाका खतरनाक था, क्योंकि ऐसी पोस्ट पर जो दुश्मन के बिल्कुल सामने हो, इस पर ड्यूटी वाले सिपाही बहुत चौकस होते हैं। और हिंदू तो इस मामले में यूं भी बहुत डरपोक हैं, और डर की वजह से उनका ड्यूटी पर मौजूद जवान सुस्त नहीं हो पाता, जबकि पाक आर्मी के जवान दिलेरी की वजह से अमूमन बेपरवाह होते हैं। मैं ढलान अबूर करके निस्बतन ऊंचाई पर पहुंचा। नक्शे के मुताबिक लेफ्ट तरकियां पोस्ट वहां से 200 गज आगे थी। समाल पैक से नाइट विजन साइट निकालकर मैंने आंखों से लगाई, मगर इतने फासले से मैं सिर्फ पोस्ट के खदोखाल ही देख सका, कोई और नकलो हरकत मुझे दिखाई न दी। मैं आगे बढ़ गया। इस मर्तबा मैं बकदर 100 गज पोस्ट से पहले रुका और एक पत्थर की आड़ लेकर पोस्ट का जायजा लेने लगा। पाकिस्तान की तरफ से वो पोस्ट ढलान की आड़ में बनाई गई थी और रहायशी इलाके को पाकिस्तान की तरफ से देखा जाना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता संतरियों की दीदबानी के लिए जो 2 मोर्चे बनाए गए थे वो बखूबी देखे जा सकते थे। नाइट साइड से मैंने इर्द गिर्द के इलाके का जायजा लिया। पोस्ट के इलाके को अबूर करने के बाद एक नाला शुरू हो रहा था, मगर इस नाले में सफर करना इसलिए भी मखदूश था कि ऐसे रस्तों पर दुश्मन ने बारूदी सुरंगें लगाई होती हैं। गो जरूरी नहीं होता कि हर आदमी का कदम बारूदी सुरंग पर पड़े, लेकिन ऐसी जगहों पर खतरा मोल लेना भी बड़े दिल गुर्दे का काम होता है। हमेशा की माजूरी कौन गवारा कर सकता है, बल्कि बाज औकात तो बारूदी सुरंग इंसान की जान भी ले लेती है। एक बार मेरी आंखों के सामने हमारा एक साथी शहीद हुआ था। वो बेचारा गलती से अपनी फौज के लगाए हुए बारूदी किते में घुस गया था, और उसकी बदकिस्मती कि जैसे ही उसके पाँव के नीचे बारूदी सुरंग फटी, वो उछलकर पीछे गिरा और अगली बारूदी सुरंग ऐन उस जगह फटी जहां उसका सर जोर से जमीन से टकराया था। बाद में हमने बड़ी मुश्किल से उसकी लाश को वहां से निकाला था। सारी सूरत हाल का जायजा लेकर जो लाहिया अमल मुझे सूझा वो यही था कि मैं उस पोस्ट को बाईपास नहीं कर सकता था। पोस्ट के दाएं बाएं जो चढ़ाइयां थीं उन्हें कोहे पैमान के सामान के बगैर अबूर करना नामुमकिन था। कोई और रास्ता इख्तियार करने के लिए मुझे दोबारा पीछे जाना पड़ता और दुश्मन के इलाके में यूं आजादाना हरकत मुझे फंसा सकती थी। आखिर एक फैसले पर पहुंचकर मैं खतरा मोल लेने को तैयार हो गया। मंसूबा बनाते ही मैं एक बार फिर दुश्मन के मोर्चों को उतारने लगा। 2:30 बजने में चंद मिनट ही रहते थे कि मुझे उम्मीद थी कि संतरियों की बदली आने वाली होगी। 2:30 मेरी घड़ी बचा रही थी। इंडिया का टाइम चूंकि हमसे निस्फ घंटा आगे है, इसलिए इनकी घड़ियों में लाजमन 3 बजने वाले थे, क्योंकि कायदा ये है कि ड्यूटी पर मौजूद सिपाहियों की हर 2 घंटे बाद बदली होती है, और चूंकि ऐसी हिसास पोस्टों पर बैक वक्त 2 संतरी जाग रहे होते हैं, इसलिए ड्यूटी के औकात कार इस तरह बांटे जाते हैं कि एक की ड्यूटी अगर 5 से 7 बजे तक हो तो दूसरे की 6 से 8 बजे मुकर्रर की जाती है, ताकि दोनों संतरी इकट्ठे न जागें और दोनों ही नींद की ज्यादती की वजह से सुस्त हों। जबकि 1 घंटे के फर्क के साथ उठने की वजह से जब नया संतरी जागता है तो दूसरे मोर्चे वाला 1 घंटा ड्यूटी देकर चौकन्ना हो चुका होता है। जल्द ही मुझे अपना अंदाजा दुरुस्त होता दिखाई दिया और रहायशी जगह से एक आदमी सुस्त कदमों से दाएं वाले मोर्चे की तरफ बढ़ता नजर आया। यकीनन इस रहायशी इलाके में मौजूद संतरी ने जगा दिया था। दूसरे संतरी की वापसी तक एक और संतरी कमरे से बरामद हुआ और वहीं टहलने लगा। गोया बैक वक्त 3 आदमी जाग रहे थे। जब वापस आने वाला संतरी रहायशी कमरे में गायब हुआ तो मैं आगे खिसकने लगा। मेरे दिल में सिर्फ कुत्तों का खौफ समाया हुआ था, क्योंकि अगर पोस्ट पर कुत्ते मौजूद होते तो दुश्मन ने चौकन्ना हो जाना था। गो जिस वक्त से मैं आया था कुत्तों के भौंकने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। इसके बावजूद मेरे दिल में खदशा मौजूद था। मैं आहिस्तगी से आगे बढ़ता रहा। नाइट विजन साइट मेरी आंखों के साथ बंधी हुई थी। संतरी सुस्त रवि से टहल रहा था। कभी कभी वो सर घुमाकर इतराफ का जायजा ले लेता था
एक दो बार उसने टार्च जलाकर भी अपने चौकन्ने पन को जाहिर करने की कोशिश की थी, लेकिन टार्च की रोशनी उसने नाले वाली समत में फेंकी थी। उसके बावजूद मैं जमीन से चिमट कर लेट गया था, लेकिन वो अकबी संतरी था और ज्यादा जिम्मेदारी सामने वाले संतरियों की होती है, इसलिए इसमें चौकन्नापन मफकूद था जो कि सामने वाले संतरियों का खासा होता है। मैं क्रॉलिंग करने के बजाय बैठे बैठे उसकी जानिब बढ़ रहा था, क्योंकि वो पथरीला इलाका था, इसलिए क्रॉलिंग करने की सूरत में एक तो नीचे बिखरे पत्थर घुटनों और टांगों में बुरी तरह चुभते थे, दूसरा पत्थरों पर रेंगने की वजह से शोर भी पैदा हो सकता था जो संतरी को चौकन्ना कर देता। अब संतरी से मेरा फासला 10 गज के बकदर रह गया था। मैंने पिस्टल पहले से तैयार करके बेल्ट में अड़सा हुआ था। पिस्टल हाथ में लेकर मैंने संतरी के मुड़ने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो मुड़ा, मैं खड़ा होकर दबे कदमों उसके पीछे चलने लगा, और जब मैं बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया तब उसे आने वाली मुसीबत का एहसास हुआ। उसे पीछे मुड़ने की कोशिश की, मगर मैंने एकदम उसके साथ लिपटते हुए उसके मुंह पर हाथ रख लिया था। उसने तड़प कर मुझे खुद से झटकना चाहा, मगर इस वक्त तक मैं पिस्टल उसकी कनपट्टी से लगाकर ट्रैगर दबा चुका था। हल्की सी टक हुई और उसकी खोपड़ी में रोशन दान खुल गया था। उसका फड़कता बदन साख्त होने लगा। मैंने उसे आहिस्ता से जमीन पर लेटा दिया। पहला मरहला बखूबी मुकम्मल हो चुका था। मैंने वक्त देखा 3:20 थे। गोया अगले संतरी ने 10 मिनट बाद ड्यूटी पर उठना था। मैंने जल्दी से गिली सूट उतार कर साइड पर फेंका और संतरी के बदन से चादर उतार कर लपेट ली। उसके पास बड़ी टार्च भी थी, मैंने उठाकर अपने पास रख ली थी। 3:30 होते ही मैं धड़कते दिल के साथ बाएं वाले मोर्चे की तरफ बढ़ गया। नाइट विजन साइट मैंने दोबारा संभाल पैक में डाल ली थी। चादर मैंने इस तरह लपेटी थी कि मेरा चेहरा भी छुप गया था। तू आ गया दिलजीत। यूं ही मैं मोर्चे के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर मौजूद संतरी बेसब्री से मुस्तफसर हुआ। 2 घंटे इस सर्दी में जाकर यकीनन वो गर्म रजाई में जाने के लिए बेचैन था। मैंने टार्च जलाकर उसके चेहरे पर रोशनी फेंकी। उसने चेहरा साइड करते हुए कहा, यार इसे तो आप करो। और ये आखिरी अल्फाज थे जो उसके होंठों से अदा हुए थे। गलाक पिस्टल की मिजल से निकलने वाले चंद ग्राम शीशे ने उसकी खोपड़ी में खिड़की बना दी थी। वो लहरा कर नीचे गिरा। मोर्चा इतना बड़ा नहीं था। नीचे गिरते हुए दीवार के साथ खड़ी 2 राइफलें भी नीचे गिर गई थी। इन राइफलों के गिरने से अच्छा खासा शोर हुआ था। थोड़ा जोर से फेंको, शायद तोड़ने में कामयाब हो जाओ। साथ वाले मोर्चे से मज़ाहिया अंदाज में पुकारा गया। दोनों मोर्चों के दरमियान 20 गज के करीब फासला था। इसके बावजूद उसे राइफल्स के नीचे गिरने का शोर सुनाई दे गया था। मैं इसकी बात का जवाब दिए बगैर बाहर निकला। उस राहत से दूसरे मोर्चे की तरफ बढ़ा। उसने बावाज बुलंद पूछा, खैरियत तो है ना? यकीनन उसे मेरे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। इस मर्तबा भी मैं खामोश रहा। और जवाब तो दो ना। उसने झुंझलाते हुए बाहर झांका। इस वक्त तक मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया था। मेरे पास तो बस एक ही जवाब है। कहते हुए मैंने टार्च रोशन करके उसकी खोपड़ी में गोली झोंक दी। उसने थोड़ा झुककर बाहर झांका था। गोली लगते ही मुंह के बल गिर गया। इस तरह कि उसका भलाई धड़ मोर्चे से बाहर और टांगे मोर्चे के दरवाजे में थी। मैं उसके जिस्म पर पांव रखकर अंदर दाखिल हुआ। टार्च रोशन करके मैंने जायजा लिया। 2 G3 राइफलें, एक क्लाशनकोफ और माउंट पर लगी विक्रस गन नजर आ रही थी। मोर्चे के सामने वाले हॉल में मुझे थर्मल विजन साइट दिखाई दी। उसे ऑन करके मैं बाहर निकल आया। वहां से हमारी अपनी पोस्ट करीबन 400 मीटर के फासले पर थी, लेकिन यह हवाई फासला था, वरना लेफ्ट तरकियां से हमारी पोस्ट रंग कंटोर पर जाने के लिए एक ढलान अबूर करना पड़ती, जिसके बायस यह फासला 1000 मीटर के करीब बन जाता। रंग कंटोर पर मुझे पाक फौज का दलेर जवान टहलता हुआ नजर आ रहा था। थर्मल में यह खुसूसियत है कि यह दूरबीन की तरह काफी दूर तक दिखाव मुहैया करती है। इसका अंदरूनी नजारा ब्लैक एंड व्हाइट होता है, जिसमें हर जानदार काले या सफेद रंग में दिखाई देता है। वहां मजीद रुके रहना वक्त का ज़िया था। थर्मल साइट गले में लटका कर मैं लेफ्ट तरकियां की सामने वाली ढलान उतरने लगा। उतराई काफी सख्त थी, चूंकि रास्ता बना हुआ नहीं था, इसलिए अंधेरे में गिरने का भी अंदेशा था। मैंने बेधड़क टार्च जला दी। मुझे मालूम था कि पाक फौज के जवान ने फौरन इस तरफ मुतवज्जा हो जाना है, और वही हुआ। टार्च जलाए मुझे चंद सेकंड ही हुए थे कि रंग कंट्रोल की जानिब से टार्च का इशारा आने लगा, गोया वो आने वाले को मुतनबा कर रहा था। जवाबन मैंने भी टार्च का रुख उसकी जानिब करके 2-3 दफा इशारा दिया, ताकि उसे पता चल जाए कि मैं बेखबरी में नहीं आ रहा। नीचे उतरते ही 100 मीटर के करीब हमवार मैदान सा था, जहां बारूदी सुरंगें किते बिछाकर कांटादार तार से उनकी हदबंदी जाहिर की गई थी। वो बारूदी किता अबूर करने के लिए मुझे चंद गज का चक्कर काटना पड़ा। बारूदी किते की बाएं तरफ की हदबंदी के साथ कदरी तौर पर बड़े बड़े पत्थर पड़े थे कि जहां बारूदी सुरंग लगाना मुमकिन ही नहीं था। मैं इन्हीं पत्थरों पर चलकर आगे बढ़ता गया। बारूदी किते के सामने गुच्छादार तार लगी हुई थी। समाल पैक से वायर कटर निकालकर मैंने तार को काट कर रास्ता बनाया और आगे बढ़ गया। टार्च बुझाने की कोशिश मैंने नहीं की थी।
रिंग कंट्रोल पर इस वक्त 2 टार्चों की रोशनी नजर आ रही थी। यकीनन संतरी ने गार्ड कमांडर को भी इत्तला कर दी थी। अपनी तरफ की रुकावटों को अबूर करने के बाद मैं रिंग कंट्रोल से 50 मीटर के फासले पर था जब मुझे जोरदार अंदाज में रुक पुकारा गया। मैं संतरी के हुक्म के बामुअज्जब रुक गया। हाथ ऊपर उसने अगला हुक्म दिया और मुझे तामील करनी पड़ी। ताली बजाओ। उसने यकीनन मेरे हाथों के खाली होने का यकीन करना था। बादल। मेरे ताली बजाते ही उसने कहा। ये उस दिन का पासवर्ड था। मैं खामोश रहा क्योंकि मुझे पासवर्ड मालूम नहीं था। 3। इस मर्तबा उसने फिगर पूछा था। अगर मुझे इस रात का फिगर पता होता तो मैं मतलूबा फिगर दोहरा देता, मगर मैं इससे भी अनजान था। सरहदी इलाके में अपनी सिपाह की पहचान के लिए रात नाम मुकर्रर किया जाता है जो 2 अस्मा पर मुश्तमिल होता है, मसलन बादल और लोटा। पैरे पर मौजूद संतरी आने वाले के सामने रात नाम का पहला इस्म बोलता है और आने वाले को इसके जवाब में दूसरा नाम बताना पड़ता है। इसके अलावा हर रात के लिए एक फिगर भी मुकर्रर किया जाता है। मसलन अगर 7 फिगर मुकर्रर किया है तो संतरी 7 से कम कोई भी अदद बोलकर आने वाले को अदद मुकम्मल करने की दावत देता है। अब अगर संतरी 3 कहता है तो आने वाले को 4 कहकर अदद को मुकम्मल करना पड़ता है। कौन? उस दफा उसने बराह रास्त मेरा तारुफ मांगा था। ज़ीशान। मैं इत्मीनान से बोला। पहचाना नहीं? करीब तो आने दो यार, तारुफ भी करवा देता हूँ। मैं खड़े खड़े थक गया था। इसी हालत में आगे बढ़ो, इसे मेरा इत्मीनान देखकर कहना पड़ गया था और मैं हाथ सर पर बुलंद किए आगे बढ़ गया। खुद से 2 मीटर दूर उसने मुझे दोबारा रोका और उसके साथ खड़ा दूसरा आदमी खुद ब खुद आगे बढ़कर माहिराना अंदाज में मेरी तलाशी लेने लगा। मेरे कंधे पर लटकी स्नाइपर राइफल उतार कर उसने साइड पर रखी। मेरा संभाल पैक थर्मल साइट और मेरी जेबों में मौजूद तमाम सामान अपने कब्जे में कर लिया। हाथ नीचे कर सकता हूँ? तलाशी लेने वाले के दूर होते ही मैंने पूछा। कर लो। मुझे निशाने पर रखने वाला नर्म लहजे में बोला। शुक्रिया कहकर मैंने हाथ नीचे कर लिए। आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। ये अल्फाज उसके होठों पर थे कि लिफ्ट तुर्किया पोस्ट की तरफ से टार्चों की रोशनी फेंके जाने लगी। इसके साथ ही फायरिंग की आवाजों से माहौल गूंज उठा। मैंने कहा संतरी को आड़ में कर लो, मगर मेरा यह कहना बेफायदा था क्योंकि फायर की आवाज सुनते ही संतरी मोर्चे में हो गया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे क्लाशनकोव की जद पर लेने वाला गार्ड कमांडर था। मुझे साथ लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। वो पोस्ट कमांडर का कमरा था क्योंकि अंदर दाखिल होते ही गार्ड कमांडर ने सल्यूट किया था। अंदर पेट्रोमैक्स लैंप रोशन था। पोस्ट कमांडर ने गहरी नजरों से मेरा जायजा लेकर मुझे बैठने का इशारा किया। उस्ताद अकरम, चाय पानी का बंदोबस्त करो। वो मुझे साथ लाने वाले से मुखातिब हुआ और वो जी सर कहकर बाहर निकल गया। जी, उसने मुख्तसर कहते हुए मुझसे तारुफ चाहा और मैं उसे तफसील से अपने बारे में बताने लगा। मेरी बात खत्म होने तक चाय और हलवा आ गया था। मैं बेतकल्लफ हलवे को जुड़ गया जबकि पोस्ट कमांडर लाइन टेलीफोन पर अपने बटालियन हेडक्वार्टर में मेरे बारे तफसील बताने लगा। घंटे डेढ़ के अंदर मेरी शनाख्त की तस्दीक हो गई थी। पोस्ट कमांडर ने मुझे तपाक से गले से लगाकर मेरी पीठ थपकी और फिर अपने ही कमरे में मेरा बिस्तर लगवाकर मुझे आराम करने का कहकर खुद बाहर निकल गया। लेफ्ट तुर्किया की तरफ से वक्फे से फायर की आवाजें आ रही थीं। यकीनन उन्हें अपने 3 आदमियों की हलाकत हजम नहीं हो रही थी। मैं बेफिक्र होकर बिस्तर में घुस गया। अब मैं अपनों में मौजूद था। 2 दिन बाद मैं अपने हेडक्वार्टर में पहुंच गया था। वहां जाकर एक मर्तबा फिर उस्ताद सादिक का गम ताज़ा हो गया। मिशन पूरा करने की खुशी से उस्ताद सादिक के बिछड़ने का नुकसान ज्यादा महसूस हो रहा था, मगर मेरे सीनियर्स मुतमिन थे क्योंकि शहादत की मौत एक बहुत बड़ा एजाज है। एक दिन हेडक्वार्टर में गुजार कर मैंने छुट्टी ली और घर को सुधारा। मेरा ताल्लुक तलागंग के एक मजाफाती गांव से है। फौज में भर्ती होने के साथ मैंने शादी कर ली थी, लेकिन हनूज औलाद की नेमत से महरूम था। माहीन मेरी दूर पार की रिश्तेदार थी। ये अलग बात की शादी से पहले हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, लेकिन शादी के बाद हमारे दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई थी गोया हम दोनों पैदा ही एक दूसरे के लिए हुए हों। अम्मी जान मेरी बचपन में ही वफात पा गई थी। उनके इंतकाल के बाद अब्बू जान ने दूसरी शादी नहीं की थी। गांव में थोड़ी बहुत जमीन थी, बस वही काश्त करके वो मेरा और अपना पेट पालते रहे। FSC करने के बाद अब्बू जान का इरादा था कि मैं मजीद तालीम हासिल करूं, मगर मैंने वालिद साहब पर मजीद बोझ बनना गवारा न किया और पाक आर्मी में भर्ती हो गया। दौरान ट्रेनिंग ही मेरी निशानेबाजी की सलाहियत खुलकर सामने आ गई थी। यूनिट में जाने के बाद निशानाबाजी के मुकाबलों में मेरी सलाहियत में मजीद निखार आया और फिर इसी सलाहियत को देखकर मुझे स्नाइपर कोर्स के लिए क्वेटा जाना पड़ा। वो कोर्स मैंने इम्तियाजी नंबरों से पास किया और इस कोर्स में अच्छी पोजीशन लेने की वजह से मजीद ट्रेनिंग के लिए मुझे स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कमांडोज के पास भेज दिया गया। वहां भी मेरी निशानाबाजी की सलाहियत ने दूसरों को मुतासर किए रखा और फिर इस कोर्स में भी नुमाया पोजीशन हासिल करने के बाद मुझे खुसूसी स्नाइपर टीम की जेर निगरानी तरबियत दी जाने लगी। इस मरतबा हमारे उस्ताद वो थे जिन्होंने ट्रेनिंग से ज्यादा अमली मैदान में वक्त गुजारा था
वो असबाक पढ़ाने से ज्यादा हमें वाकयात सुनाते, ऐसे वाकयात जो उनके साथ बीत चुके थे, और हर वाकया कोई न कोई सबक लिए होता था। इस कोर्स में भी मेरी कारकर्दगी पिछले कोर्सों की तरह शानदार रही और मुझे अपने उस्तादा के साथ ही पेशावर स्नाइपर बनने का मौका मिल गया। और फिर एक दिन मुझे अपने पहले मिशन के लिए सरहद पार जाना पड़ गया, जिसकी कहानी मैं गुज़िश्ता सफ़ात में बयान कर चुका हूँ। मैं ज़ोहर वक्त घर पहुंचा था। मुझे देखते ही माहीन खिल उठी और उसके चेहरे पर कोसे क़ज़ा के रंग झिलमिलाने लगे। अबू जान ने भी मुझे छाती से लगाकर खूब भींचा था। अबू जान के कमरे से बाहर जाने के बाद मैंने माहीन को मुखातिब किया, बड़ी खुश नजर आ रही हो, वो हंसी गमगीन तो आप भी नहीं लग रहे। मैं तो इसलिए खुश हूँ कि छुट्टी मिली है, चंद दिन आराम करूंगा। और तुम? वो नाज से बोली, झूठा, झूठी होगी तुम खुद। उससे अपने इतना करीब करते हुए मैंने वालेहाना लहजे में कहा, वाकई सच कहते हैं कि कायनात की रौनक और रंगीनी औरत के दम कदम से है। अगले दिन नाश्ता करके मैं घर से निकला। मेरे दोस्तों की तादाद महदूद सी थी, इनमें से भी एक दो ही खत चिट्ठी डाल दिया करते थे, वरना तो छुट्टी आते ही मुलाकात हो पाती। इस वक्त मोबाइल फोन इतना आम नहीं हुआ था, खाल खाल लोग ही मोबाइल रखना पसंद करते थे। गो मोबाइल फोन मेरी पहुंच से बाहर नहीं था, लेकिन अभी तक मुझे ये फजूल खर्ची ही लग रहा था। अपना सबसे करीबी दोस्त अवैस मुझे उसके घर के बाहर ही मिल गया था। अरे शानी, क्या बात है यार, मेरा ख्याल है खत मिलते ही तुम भागे चले आए। खत? मेरे लहजे में हैरानगी थी। मेरा खत नहीं मिला? खत तुमने पोस्ट कब किया था? और खैर तो है ना? परसों। वाह, परसों तुमने खत भेजा और कल मुझे मिल गया, क्या जहानत है। वो सर गुझाते हुए खिफत से बोला, मैंने सोचा शायद तुम मेरी वजह से छुट्टी आए हो। जरूर आता, मगर अब तो मैं रूटीन की छुट्टी आया हूँ। कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम छुट्टी आ गए हो, अब वजह भी फूटो। वो खुशी से झूमते हुए बोला, हफ्ते को मेरी शादी है। शादी? क्यों? वो सवाबी वाली का क्या बना? वो खुशी से चहका, उसी से तो है ना। मैंने खुशगवार हैरत से पूछा, भला वो कैसे? वैसे कि अबू जान मान गए और रिश्ता लेकर सवाबी पहुंचे। इल्म के वालिद तो पहले से राजी थे और अब तुम्हारी दुआओं से हफ्ते के दिन तुम्हारा भाई अपनी इल्म को लाने वाला है। मुबारक हो यार, मैंने खुलूस से दिल से कहा। खैर मुबारक, खैर मुबारक। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी, और ऐसा क्यों ना होता कि वह अपनी मोहब्बत पाने में कामयाब हो गया था। मोहतरमा इरम नसीब खान से उसकी मुलाकात रावलपिंडी में हुई थी। अवैस का वालिद तलागंग से ताज़ा सब्जी और रावलपिंडी सब्जी मंडी ले जाया करता था। इस काम में अवैस इसका हाथ बटाता था। कभी कभार सब्जी मंडी से वापसी पर वो वालिद से इजाजत लेकर रावलपिंडी शहर में घूमने निकल जाता। एक बार रावलपिंडी राजा बाजार में बहनों के लिए शॉपिंग करते हुए उसकी नजर इरम पर पड़ गई, जो अपनी वालदा के साथ शॉपिंग के लिए आई हुई थी। इरम का वालिद नसीब खान पाक आर्मी में हवालदार था और उसने अपनी फैमिली रावलपिंडी ही में रखी हुई थी। इरम को देखते ही अवैस पहली नजर में उस पर फिदा हो गया और फिर अपनी शॉपिंग भूलकर माँ बेटी के ताक़ुब में हो लिया। और आजाद इस मामले में बहुत हिसास होती है। इरम खूबसूरत थी, बाजार में घूरने वालों की कमी भी नहीं थी कि ये मर्द की ओबाज फितरत का खासा है, मगर किसी का यूं मुसलसल घूरना और पीछा करना उसकी नजरों से ओझल न रह सका। पहले पहल तो वो घबराई, मगर अवैस की आंखों में जो जज्बा नजर आ रहा था उसे पहचानते ही वो शांत हो गई। अवैस भी अच्छा खासा खुश शक्ल है। जल्द ही इरम भी उसमें दिलचस्पी लेने लगी, और जब उसकी माँ खरीदारी की तरफ मुतवज्जा होती तो वो अपनी दिलकश मुस्कुराहट अवैस पर निछावर करने लगती। हौसला पाकर अवैस ने ताक़ुब का सिलसिला जारी रखा। जब वो माँ बेटी वापस हुई तो वो भी उनके पीछे हो लिया। जिस सुजुकी में वो बैठी वो इसके पीछे लटक गया। आखिरी स्टॉप का किराया देकर वो इसी जगह उतर गया जहाँ वो माँ बेटी उतरी, और जब वो एक क्वार्टर में दाखिल हुई तो एक अजीब पागलपन के साथ उसने दरवाजे पर दस्तक दे दी। नसीब खान बाहर निकला तो अवैस ने चंद मिनट बात करने की इजाजत मांगी और फिर अपना मुकम्मल तारुफ करवा कर बता दिया कि उसने आज उसकी बेटी को बाजार में देखा और उसका ताक़ुब करते हुए यहाँ तक पहुँचा है, और अब अगर नसीब खान इजाजत दे तो वो अपने वालिद को इसके पास भेज दे। नसीब खान उसकी बात सुनकर शशदर रह गया था। किसी पठान के सामने इस बात का एतराफ कि वो उसकी बेटी और बीवी का ताक़ुब करते हुए उसके घर तक पहुंचा है, बड़े हौसले जुरात और दलेरी की बात थी। मगर इश्क बड़ी अजीब चीज है, इसके दामन में बुज़दिली नाम की कोई चीज नहीं रह सकती। नसीब खान चंद लम्हे तो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा और फिर फकत इतना कह सका, जवान पता भी है क्या कह रहे हो? जी सर। अवैस ने सादतमंदी से कहा, मैं आपकी बेटी को अपनी इज्जत बनाने के लिए आया हूँ। आप मना कर देंगे तो वापस लौट जाऊंगा, और इसके बाद अगर मुझे कभी यहाँ देख लिया तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। देखो जवान, आप बहुत बड़ी जुरात का इजहार कर चुके हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, और फिर मैं रवायती बाप भी नहीं हूँ कि बेटी की मर्जी जाने बगैर उसकी शादी कर दूं। आप पूछ ले बेटी से, यकीनन वो मेरे ताक़ुब से बेखबर नहीं रही होगी। और नसीब खान ने भी उसे शशदर कर दिया। उसने भी उस वक्त बेटी को बैठक में बुला लिया और पश्तो के बजाय उर्दू में उसे पूछा कि आया वो अवैस को जानती है? उसने नफी में सारे हिलाने पर इक्तिफा किया था। उसने आज तुम्हें बाजार में देखा है और अब अपने वालिद साहब को यहाँ लाना चाहता है। क्या मैं इसे वालिद को बुलाने की इजाजत दे दूं? इस मर्तबा इरम का चेहरा शर्म से गुलनार हो गया था। मुंह से कुछ कहे बगैर उसने सर को झुका लिया। ठीक है बेटी, जाओ। बेटी को वापस भेजकर वो अवैस को मुखातिब हुआ, जवान, आपका ये फेल अजीब लगता है मगर मुझे अच्छा लगा।
آپ نے آج کل کا بےہودہ طریقہ کار اپنانے کی بجائے سادہ اور سچا طریقہ اپنایا ہے، اور یہ اس بات کا مظہر ہے کہ آپ کے من میں کوئی کھوٹ یا میل نہیں ہے۔ آپ میری بیٹی کو بھی ورگلانے کی کوشش کر سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہ کیا۔ جاؤ اب اپنے والد کو راضی کرنے کی کوشش کرو، میری طرف سے ہاں ہے۔ اویس خوشی سے پھولا نہ سماتے ہوئے گھر واپس آ گیا تھا۔ گھر آ کر اس نے والد سے بات کی، مگر وہ اس کی شادی کہیں اور کرنے کا سوچے ہوئے تھا۔ اس نے کھلا انکار کر دیا۔ 2-3 دن بعد اویس نے راولپنڈی جا کر نصیب خان کو ساری بات بتا دی اور یہ بھی کہا کہ وہ ارم کے علاوہ کہیں شادی نہیں کرے گا۔ اگر نصیب خان اس پر تھوڑی اور مہربانی کرے اور اسے چند ماہ کی مہلت دے دے تاکہ وہ اپنے والدین کو راضی کر سکے۔ نصیب خان نے اس مرتبہ بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے سال بھر کی مہلت دے دی اور اس کے ساتھ اپنے آبائی گھر کا پتہ بھی اس کے حوالے کر دیا کہ اس کی سروس کے فقط 6 ماہ بقایا تھے۔ اویس اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا واپس آ گیا اور اس کے بعد وہ مسلسل اس کوشش میں مصروف رہا کہ اپنے والد کو راضی کر سکے۔ وہ سعادت مند بیٹا تھا، باپ کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ والد کب تک جوان بیٹی کی خواہش کو ٹالتا؟ آخر 11 ماہ اویس کی مسلسل منت سماجت نے اسے راضی ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس دوران اویس نے نصیب خان سے رابطہ منقطع نہیں کیا تھا۔ وہ باقاعدگی سے مہینے 15 دن کے بعد نصیب خان سے ملاقات کے لیے اس کے گاؤں جاتا رہا۔ نصیب خان کا تعلق صوابی کے مشہور گاؤں شیوا سے تھا اور جب وہ ریٹائرڈ ہو کر اپنے گاؤں چلا گیا تو وہاں بھی اس کا آنا جانا لگا رہا اور اب وہ مجھے کامیابی کی نوید سنا رہا تھا۔ مجھے بھی یہ سن کر بہت اچھا لگا تھا کہ اس کی راہ کی ساری رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں۔ ہفتے کی صبح سویرے سویرے ہی ہمارا قافلہ شیوا گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ 5 بڑی بسوں کے علاوہ 2 ویگنیں اور 4 کاریں بھی تھیں۔ 3 بسوں میں عورتیں سوار تھیں۔ نوجوان لڑکے بسوں کی چھتوں پر بیٹھے بیٹھے ڈھول کی تھاپ پر شہنائی کی سریلی آواز پر تھرک رہے تھے۔ لڑکیوں کی بسوں میں بھی ڈھولک کی آواز کے ساتھ نوجوان لڑکیوں کی تالیوں کی آواز ایک تسلسل سے سنائی دے رہی تھی۔ کچھ سریلی اور کچھ بے سری آوازیں بھی گیتوں کی شکل میں بلند ہو رہی تھیں۔ اویس کے تمام دوست ایک ہی ویگن میں بیٹھے تھے۔ سوابی شہر سے گزرتے ہوئے ہم 8:30 بجے کے قریب شیوا پہنچ گئے تھے۔ شیوا سوابی سے قریباً 20-22 کلومیٹر دور ہے اور کافی بڑا گاؤں ہے، بلکہ اسے شہر کہنا ہی مناسب ہوگا۔ پٹھانوں نے اپنے روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے برات کے لیے بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے مہمانوں کی توازیہ موسم کی مناسبت سے ٹھنڈے مشروبات سے کی گئی اور اس کے بعد نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح کے اختتام پر کھانے کو بندوبست کیا گیا تھا۔ پرتکلف کھانے کے بعد رخصتی ہونا تھی، مگر اس سے پہلے دلہن والوں نے ایک چھوٹی سی شرط رکھ دی کہ رخصتی اس وقت ہوگی جب دولہا یا اس کے دوستوں میں سے کوئی فائر کے ذریعے مطلوبہ ہدف کو نشانہ بنائے گا۔ اویس کے دوستوں نے بڑی خوشی سے یہ شرط قبول کر لی اور میدان میں اتر آئے۔ گاؤں کے نزدیک ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی موجود تھی۔ دلہن والے بارات کو لے کر پہنچ گئے تھے۔ گو نصیب خان جوان لڑکوں کو منع کرتا رہا کہ یہ طریقہ پٹھانوں میں رائج ہے، پنجاب میں اس کا کوئی تصور نہیں، مگر جوان ان کی کہاں سننے والے تھے۔ سب سے زیادہ پرجوش اس کا سگا بھتیجا تھا جو اویس ہی کا ہم عمر تھا۔ لگتا تھا ارم کی شادی سے اسے کوئی خاص تکلیف پہنچی تھی اور اب اس کا کچھ نہ کچھ تدراگ وہ برات کی بے عزتی کر کے چکانا چاہتا تھا۔ پہاڑی کی بنیاد میں آس پاس کی زمین سے تھوڑی اوبری ہوئی جگہ پر 1 مربع فٹ کا ایک شیشہ لگایا گیا اور قریباً 300 میٹر دور سے اسے نشانہ بنانا تھا۔ اس شیشے کو ہٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس 10 گولیاں ہیں۔ رحمت خان نے فخریہ انداز میں ایک کلیشنکوف دولہا کی طرف بڑھائی۔ آپ خود فائر کرنا چاہیں یا آپ کا کوئی دوست اپنی مہارت کا ثبوت دینا چاہے، یہ آپ پر منحصر ہے، لیکن اگر 10 گولیوں میں نشانہ نہ بنا سکے تو پھر دلہن لینے کے لیے آپ کو کل آنا پڑے گا، اور یہ ہماری روایت ہے۔ نہیں، یہ روایت ہماری پنجابی بھائیوں پر لاگو نہیں ہوتی۔ نصیب خان نے جلدی سے اپنے بھتیجے کی تردید کی۔ چچا جان، روایت تو روایت ہوتی ہے اور لڑکے والوں کے لیے لڑکی کے خاندان کی روایات کا پاس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اویس کا والد جلدی سے بولا، ہاں مگر کوئی ایسی روایت ہو جس پر عمل بھی کیا جا سکے۔ ہمارے جوان ہتھیاروں سے ذرا دور ہی رہتے ہیں، حالانکہ ہتھیار مرد کا زیور ہے۔ یقین مانو اگر میں اپنے گاؤں کی کوئی لڑکی بلا لوں تو 10 گولیوں میں تو وہ بھی اس شیشے کو نشانہ بنا لے گی۔ رحمت خان، غلط بات، مہمانوں سے ایسے بات نہیں کرتے۔ نصیب خان نے اپنے بھتیجے کو ڈانٹا۔ چچا جان، مردوں سے مردانگی کی توقع ہی کی جا سکتی ہے۔ رحمت خان نے نصیب خان کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اویس نے بے بسی سے دائیں بائیں دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ فائر کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے۔ ہمارے باقی دوست بھی اس معاملے میں کورے تھے، لیکن رحمت خان کی بات ایسی نہیں تھی کہ ہمیں غصہ نہ آتا۔ اویس نے سر جھٹکتے ہوئے کلاشنکوف پکڑی، نشانہ لگانے کی جگہ کی طرف بڑھا۔ 1 منٹ اویس، میں اس رکنے کا اشارہ کر کے رحمت خان کی طرف متوجہ ہوا۔ رحمت خان، کیا اچھی نشانہ بازی کا مظاہرہ ہی مردانگی کی علامت ہے؟ اس نے استضاحی انداز میں کہا۔ ہمارے ہاں تو ہے۔ میں نے پوچھا، مطلب جو آپ سے اچھا نشانہ باز ہوگا وہ آپ سے بہتر مرد ہوگا۔
بے شک، مگر آپ لوگوں میں یقیناً کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے اچھا تو کیا صرف مرد ہونے کا ثبوت ہی دے دے۔ اس کی بات پر ہمیں تو کیا نصیب خان کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ رحمت خان تم حد سے بڑھ رہے ہو، چلو کوئی نشانہ بازی نہیں ہوگی، بیٹی کا باپ میں ہوں اور میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایسی شر ضروری نہیں سمجھتا۔ چچا جان، آپ کی بیٹی ہماری بھی کچھ لگتی ہے اور اس کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے کہ ہم اپنی روایات دور چھٹکنے پر مجبور ہو جائیں۔ بدتمیز! نصیب خان غصے میں اس کی طرف بڑھا، مگر میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک منٹ چچا جان، آپ غصہ نہ ہو، میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اویس کے ہاتھ سے کلاشنکوف لے کر، رحمت خان اب جب کہ آپ نے ہمیں مردانگی کا ثبوت دینے پر مجبور کر ہی دیا ہے تو ذرا اس شیشے کے دائیں بائیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 2 شیشے اور بھی رکھ دیں۔ اس نے استضاحیہ لہجے میں پوچھا، تو آپ 10 گولیوں سے 3 شیشوں کو نشانہ بنائیں گے؟ میں مصر ہوا، آپ شیشے تو لگوائیں۔ اس نے اپنے ایک دوست کو 2 شیشے دے کر ہدف کی طرف دوڑا دیا۔ بارات میں موجود لوگوں میں جوش کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ اب بات عام روایت سے ہٹ کر چیلنج کی طرف پھر گئی تھی۔ اویس کی آنکھوں میں اضطراب ہلکورے لے رہا تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ اس کی دلہن کا معاملہ تھا۔ وہ لڑکی جو جانے کب سے اس کے خوابوں میں بسی ہوئی تھی، ایک فرسودہ روایت کی وجہ سے اس کے ملنے میں 24 گھنٹے کی تاخیر ہونے والی تھی۔ گو وہ میرے بارے میں جانتا تھا کہ فوجی ہونے کے ناطے میں رائفل کے استعمال سے اچھی طرح واقف ہوں گا، مگر پھر بھی اتنی دور سے چھوٹے سے شیشے کو نشانہ بنانا اسے نہایت مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکے کے واپس آتے ہی میں نے کلاشنکوف کی میگزین اتار کر میگزین میں بھری تمام گولیاں باہر نکالی، اور پھر رحمت خان کی طرف 5 گولیاں پھینک کر میں نے باقی کی 5 گولیاں میگزین میں بھر لیں۔ تو آپ 5 گولیوں سے 3 شیشوں کو نشانہ بنائیں گے؟ رحمت خان نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ 2 گولیاں صرف کلاشنکوف کو جانچنے کے لیے ہیں، اس لیے پہلی 2 گولیاں میں کسی پتھر پر فائر کروں گا۔ جب مرد ہونے کی نشاندہی ہی درست نشانہ لگانا ہے تو پھر کسی گولی کو خطا نہیں جانا چاہیے۔ دوست بڑھ کے مارنا بہت آسان ہے۔ اس مرتبہ رحمت خان کے لہجے میں پہلے والا استضاحیہ عنصر غائب ہو چکا تھا، لیکن یہاں سے 3 گولیوں پر 3 شیشے توڑنا ناممکن ہے۔ یہ میرا درد سر ہے، کہہ کر میں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا، اگر آپ نے 3 گولیوں میں ایک بھی درست نشانہ لگا لیا تو اگر تینوں ہٹ نہ ہوئی تو ہم خالی ہاتھ جائیں گے۔ میں نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ ذیشان، اویس نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں مجھے پکارا۔ میں پورا اعتماد لہجے میں بولا، فکر مت کرو اویس، آج میں اپنی بہن کو لے کر ہی جاؤں گا۔ میری بات نے نصیب خان اور ارد گرد موجود اس کے کافی رشتہ داروں کے چہروں پر فخریہ مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اگر میری اپنی رائفل ہوتی تو یہ ہدف نہایت آسان تھا، مگر کسی دوسرے کی رائفل سے ہدف کو نشانہ بنانا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ 300 گز کا فاصلہ ایک سنائپر کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن رائفل نشانہ بازی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں قارئین کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ اچھی نشانہ بازی ایک مکمل سائنس ہے۔ اس میں جہاں ایک فائرر کو بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، وہیں ہتھیار کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ آرمی میں کسی بھی فائرنگ مقابلے یا عام روٹین کی فائرنگ سے پہلے جوان اپنے ہتھیار کو صفر کرتے ہیں۔ صفر کرنے سے مراد ہتھیار کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ گولیاں صحیح نشانے پر لگ سکیں۔ اس معاملے میں سنائپر تو بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ ایک سنائپر کبھی بھی اپنی رائفل دوسرے کو استعمال کے لیے نہیں دیتا۔ یقیناً ایک اچھے نشانہ باز کے لیے میری پوزیشن کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ خیر، مجھے اپنے تجربے پر بھروسہ تھا۔ میں نے 100 گز دور پڑے ایک چھوٹے سے پتھر پر نشانہ باندھا اور سانس روکتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ گولی پتھر کے دائیں کونے پر لگی تھی اور اس وجہ سے پتھر 1 گز بائیں جا پڑا تھا۔ گویا کلاشنکوف دائیں مار کر رہی تھی۔ میں نے دوبارہ اسی پتھر کے بائیں کونے پر نشانہ باندھا۔ اس مرتبہ گولی پتھر کے درمیان میں لگی اور پتھر 2 ٹکڑوں میں پھٹ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر رحمت خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، پہلے دائیں طرف والا شیشہ، پھر درمیانی اور آخر میں بایاں، اور سامنے مڑ کر نشانہ باندھنے لگا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس وقت ہوا بالکل ساکھ تھی، ورنہ ہوا فائر پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ سونے پر سہاگا کے سورج بھی میری پیٹھ پیچھے چمک رہا تھا، جو نشانہ بازی کو مزید تقویت دیتا ہے۔ کلاشنکوف کی ریئر سائٹ پر 1200 تک رینج لگائی جا سکتی ہے، مگر ایک انسانی آنکھ ٹیلیسکوپ یا کسی دوسرے خارجی ذریعے کے بغیر 300 سے 400 میٹر تک صحیح نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہتھیار بھی عموماً اس نہج پر تیار کیے جاتے ہیں۔ 300 میٹر کے بعد شستی، نقشہ اور گولی کے ملاپ میں فاصلہ بڑھنے لگتا ہے۔ یوں تو گولی بہت زیادہ فاصلے تک جا سکتی ہے، مگر نشانے کی درستگی نشانے باز کے منتخب کیے گئے فاصلے تک ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آرمی میں زیادہ استعمال ہونے والی رائفل G3 کو دیکھیں تو اس کی کارکردگی رینج 300 میٹر ہے۔ اگر اسی G3 کے ساتھ ٹیلیسکوپ سائٹ لگا دیں اور اس کی کارگر رینج 600 میٹر ہو جاتی ہے، جبکہ G3 کی گولی 3.5 کلومیٹر تک ایک انسان کی جان لے سکتی ہے، لیکن 3.5 کلومیٹر تک گولی کو منتخب ہدف تک پہنچانا ناممکن ہے، بلکہ کارگر رینج کے بعد ہدف کا تعین گولی خود کرتی ہے۔ گو بہت پرانے فائرر کارگر رینج کے بعد 100-200 میٹر تک اپنے تجربے سے کچھ نہ کچھ اندازہ لگا کر ضرور کامیاب فائر کر لیتے ہیں، مگر یہ ان کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے۔ عام لکھائی پڑھائی میں یہ بات نہیں آتی۔
کلاشنکوف کی کارگر رینج بھی 300 میٹر ہے۔ پتھر کو نشانہ بنانے کے لیے میں نے 100 میٹر کی رینج لگائی تھی۔ شیشہ چونکہ 300 گز دور تھا، اس لیے میں نے 300 کی رینج لگا کر ریئر سائیڈ کی وی سی فرنٹ سائیڈ کی ٹپ کو دیکھتے ہوئے شیشے کے بائیں کنارے کا نشانہ باندھا۔ میں زمین کے اوپر بیٹھا تھا اور میری کوہنیاں اپنے گھٹنوں پر رکھی ہوئی تھیں۔ ہتھیار کو ہدف کے متوازی تھامتے ہوئے میں نے سانس روکا اور ٹریگر کو آرام سے پریس کر دیا تھا۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ دائیں شیشے کی کرچیاں ہوا میں بکھر گئی تھیں۔ وہاں پہ موجود لوگوں کے لبوں سے تحسین امیز آوازیں بلند ہوئیں۔ اپنی پوزیشن بدلنے بغیر میں نے کلاشنکوف کی مزل کو تھوڑا بائیں گھمایا اور ٹریگر دبا دیا۔ درمیانی شیشے کی کرچیاں پہلے والے شیشے کے ساتھ مکس ہو گئیں اور پھر تیسرے فائر کے ساتھ میں نے تیسرا شیشہ بھی توڑ دیا تھا۔ لوگوں نے تحسین امیز نعرہ بلند کیا۔ سب سے پہلے اویس میرے قریب آ کر مجھ سے لپٹ گیا تھا۔ شکریہ شانی، اس نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہا۔ اس کے بعد نصیب خان اور پھر لوگوں کا تانتا بن گیا تھا۔ اچھا نشانہ باز پٹھانوں کے لیے ہیرو کی مانند ہوتا ہے، کیونکہ ہتھیار سے پٹھان کی محبت اس کے خون میں شامل ہے۔ رحمت خان نے بھی پھیکے دل سے میری تعریف کی تھی۔ وہ مجھ سے مرعوب تو ہو گیا تھا، مگر اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کا پیغام بھی صاف پڑا جا سکتا تھا۔ خیر مجھے اس سے کچھ لینا دینا تو تھا نہیں کہ میں اس کی نفرت یا محبت کو خاطر میں لاتا۔ گو اسے کہنے کے لیے میرے پاس کافی ذخیرہ الفاظ میں موجود تھا، مگر اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے میرا نشانہ بازی کا عملی مظاہرہ ہی کافی تھا۔ اس کے بعد وہ ہماری روانگی تک مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ ایک صاحب نے نزدیک آ کر میری پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا، بھائی صاحب آج تو آپ نے یوسف خان کی طرح لڑکی والوں کی منہ مانگی شرط پوری کی ہے۔ مجھے یوسف خان کی کہانی کا تو علم نہیں تھا، مگر میں نے ہنس کر اس کا شکریہ ضرور ادا کر دیا تھا۔ دلہن کو اس کی رشتہ دار عورتیں پکڑ کر باہر لائیں اور کار میں بٹھانے لگیں۔ دوسری عورتیں اور مرد بھی بسوں وغیرہ میں بیٹھنے لگ گئے تھے۔ میں اپنی ویگن کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک عمر رسیدہ بزرگ کھڑے تھے۔ السلام علیکم بابا جی۔ میں نے جلدی سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ میری نشانہ بازی پر مجھے سراہنے والا کوئی ہوگا، کیونکہ کافی انجان آدمیوں نے بڑی محبت اور چاہت سے میری پیٹھ تھپکنے کے ساتھ مجھ سے بڑی چاہت سے معانقہ بھی کیا تھا۔ مگر جب اس بوڑھے نے لبوں کو جنبش دی تو میں ششدر رہ گیا۔ بیٹا بہت مایوس کیا آپ نے، اس نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ وہ کیسے بزرگوں؟ میرے لہجے میں حیرانگی کے ساتھ طنز کی بھی آمیزش تھی۔ وہ مدبرانہ لہجے میں گویا ہوا، بیٹا جسے آپ اپنے تئیں کارنامہ سمجھ رہے ہو، میرے نزدیک ایک نو آموز کی درمیانہ درجے کی کارروائی ہے۔ عام لوگوں کا سراہنا اپنی جگہ، مگر آپ ایمانداری سے بتائیں، جب پتھر پر پہلی گولی چلانے کے ساتھ آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ گولی کس طرف کو جا رہی ہے، تو دوسری گولی چلانے کا فائدہ؟ یہ سراسر اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے۔ ہوا بھی ساکن تھی، روشنی آپ کے موافق، پھر دوسری گولی کیوں ضائع کی؟ سنائپر کے لیے گولی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ پھر آپ نے پہلے شیشے کے درمیان میں گولی ہٹ کی، دوسرے شیشے پر یہ گولی دائیں کنارے پر لگی اور تیسرے شیشے پر یہ گولی بائیں کنارے پر لگی۔ میں خود قریب جا کر دیکھ کر آیا ہوں، یہ کون سی سنائپنگ ہے؟ سراسر اناڑی پن ہے۔ اور پہلی گولی کے بعد ہر دفعہ نیا نشانہ لیتے ہوئے آپ نے 10 سے 15 سیکنڈ ضائع کیے۔ اگلا نشانہ 1 سے 2 سیکنڈ کے اندر لے لینا چاہیے تھا، جبکہ سنائپر رائفل کے برعکس آپ کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی، جو کہ آٹومیٹک ہتھیار ہے۔ اس بوڑھے کی باتوں نے مجھے ایک دم احساس دلا دیا تھا کہ میں کسی اہل فن کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس کا مشاہدہ غضب کا تھا۔ یقیناً ایک ہی رائفل سے فائر کرنے والے اچھے فائرر کی گولیاں ایک ہی جگہ پر لگنی چاہیے تھیں، اور نشانے کو یقینی بنانے کے لیے میں نے واقعی عام حالت کے برعکس زیادہ وقت لیا تھا۔ میں نے خفیف لہجے میں جواب دیا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، وہ کیا کہتے ہیں، اندھوں میں کانا راجا، تو بس وہی مثال مجھ پر فٹ بیٹھتی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ کوئی استاد یہاں موجود ہے، اگر پتہ ہوتا تو ضرور احتیاط کرتا، گو اس کے بعد بھی آپ میری غلطی ڈھونڈ لیتے، مگر یہ یقینی بات ہے کہ ایسی صورت میں غلطیوں کی تعداد میں تھوڑی کمی ضرور ہو جاتی ہے۔ بیٹا ہمیشہ یاد رکھو، ایک سنائپر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب بھی ٹریگر پریس کرے یہ سوچ کر کرے کہ اس کے پاس آخری گولی ہے، جو نشانے پر لگنے کی صورت میں ہی اس کا مشن پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ ویسے سر، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں سنائپر ہوں؟ میں متجسس ہوا۔ وہ ہنسا، جس نے عمر کا بہترین حصہ اس شغل میں بتایا ہو، یہ سوال اس کا مذاق اڑانے ہی کے مترادف ہے۔ آپ کا نام جان سکتا ہوں سر؟ آج کل مجھے عمر دراز خان کہتے ہیں، ویسے کبھی اسرائیل ثانی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ کیا؟ میں نے بے ساختہ اس کے ہاتھ تھام کر چوم لیے۔ وہ میرے استادوں کے استادوں کا بھی استاد تھا۔ اس وقت پاک آرمی میں سنائپنگ کے لیے G3 پر ٹیلیسکوپ سائٹ لگا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ G3 رائفل سے 600 میٹر تک بھی ایک آدمی کے عین دونوں آنکھوں کے درمیان گولی مارنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ آج کی جدید سنائپر رائفل سے ایک نو آموز بھی 600 میٹر پر ہدف کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے، مگر G3 رائفل سے 600 کے فاصلے پر کسی آدمی کو نشانہ بنانا بہت بڑا کمال تھا۔ گجا یہ کہ اس کے سر میں گولی ماری جائے
200 और 300 मीटर के फासले से वो टारगेट पर कोई भी नाम लिख लेता था। उसकी कहानियां आज तक स्नाइपर्स में जुबान ज़द-ए-आम थी। वो कभी अपने मिशन को अधूरा छोड़कर नहीं लौटा था। उस्ताद हमें बताते थे कि वो उड़ती हुई मक्खी को भी निशाना बना सकता था। वो हमारे लिए हीरो का दर्जा रखता था। रिटायर्ड होने के बाद वो बज़ाहिर गुमनाम हो गया था, मगर उसके शागिर्द और फिर शागिर्दों के शागिर्द आज तक उसके कारनामों और उसके नाम को जिंदा रखे हुए थे। हम मुझे जानते हैं। उसके होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी, जिसमें गुरूर के बजाय इंकिसारी छुपी थी। इज्जत से कहा, आप मेरे हीरो हैं सर, बल्कि मेरे क्या, हम सब के हीरो हैं। आप लोगों की मोहब्बत है बेटा। उसी वक्त अवैस ने मुझे आवाज दी, ज़ीशान हम बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सर इजाजत है। मैंने एक मरतबा फिर उसके दोनों हाथों को थाम कर चूमा। मैं इंशाअल्लाह जल्द ही आपको मिलने दोबारा आऊंगा। जरूर बेटा। उसने मुझे खींचकर छाती से लगा लिया और मेरे माथे पर बोसा देते हुए बोला, लगता है तुम मेरा रिकॉर्ड तोड़ दोगे। उसने अपनाइयत से मुझे आपकी बजाय तुम कहा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुश्किल है सर। मैंने नफी में सर हिलाया। हाँ अलबत्ता कोशिश जरूर करूंगा। गुड। और जब मिलने आना तो वो मेरा मकान है। उसने थोड़ी दूर मौजूद एक सफेद रंग के पुख्ता मकान की तरफ इशारा किया था। मैं शुक्रिया कहकर मुंतजिर खड़ी वैगन की तरफ बढ़ गया था। अगले दिन अवैस की दावत वलीमा थी, जहां मैं मरकज़े निकाह बना रहा। मर तो क्या, गांव की औरतों को भी मेरे कारनामे की बाबत पता चल गया था। अवैस तो मेरे सदके कुर्बान जा रहा था। उसने हंसते हुए अपनी नई नवेली दुल्हन का शुक्रिया भी मुझ तक पहुंचा दिया था। बस यार अल्लाह पाक ने इज्जत रख ली। मैंने इंकिसारी से उसकी बात का जवाब दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल अल्लाह पाक ही सबकी इज्जत रखने वाला है, लेकिन यह भी हकीकत है कि हर बंदा इस तरह की उस्तादी नहीं दिखा सकता। इस वक्त बशीर बाबा ने आकर मुझे छाती से लगा लिया। वाह मेरा शेर, दिल खुश कर दिया है। अगर आप न होते तो कल शायद पठान भाइयों के सामने हमारी सुबकी हो जाती। इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है चचा। हाँ बेटा सही कहा, सबब भी तो वही पाक परवरदिगार पैदा फरमाता है। मैं असबाद में सर हिलाकर अवैस के साथ चारपाई पर बैठ गया। सुबह 10 बजे ही खाना खिलाने का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं चूंकि दूल्हा का करीबी दोस्त था, इसलिए मैं भी इंतजामिया में था। और फिर दिन 12 बजे के करीब अबू जान ने वहीं आकर मुझे एक मेहमान की आमद की इतला दी। कौन है अबू जान? तुम्हारा फौज का कोई साथी है बेटा, उसे यहीं साथ ले आना था। अबू जान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, वो हमारा मेहमान है बेटा, तुम्हारे दोस्त अवैस का नहीं। अच्छा आप चलें, मैं अवैस को बता के आता हूँ। अबू जान सर हिलाते हुए वापस मुड़ गए और मैं अवैस की तरफ बढ़ गया कि उसे इजाजत लेना जरूरी था। यार मेहमान को भी यहीं ले आते, अवैस ने बिला तकल्लुफ ऑफर की। मेरा भी यही इरादा था, मगर अबू जान कहते हैं कि घर की रहमत पर पहला हक उसी घराने का होता है जहाँ रब्बे पाक ने वो रहमत भेजी होती है। चलो ठीक है, वो फीकी मुस्कुराहट से बोला और मैं घर की जानिब चल दिया। बैठक में अबू जान के हमरा शहजाद बैठा था। उसका ताल्लुक भी तलागंग ही से था। अरे शहजादे तुम, मैं बाजू फैलाकर उसकी जानिब बढ़ा। वो भी मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया था। पुरतपाक मुआनके के बाद मैं उसके साथ ही चारपाई पर बैठ गया। अच्छा आप लोग गपशप करो, मैं खाने का देख लूं। अबू जान घर के अंदर की जानिब बढ़ गए। टेबल पर धरे चाय के बर्तन वो साथ ले जाना नहीं भूले थे। सुनाओ भाई, कैसे रास्ता भूल पड़े? वो हंसा, कोई अच्छी खबर नहीं है यार, अल्लाह खैर करे। मैंने डरने की अदाकारी की। इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारी बकिया छुट्टी मनसूख हो चुकी है। धत तेरी की। मैंने मुंह बनाया। घबरा गए? नहीं बहुत हुच हूं, मैंने तंजिया लहजे में जवाब दिया। वजह नहीं पूछोगे? नहीं, पहले छुट्टी की मनसूखी की खबर हजम कर लूं। अब इतना भी खराब नहीं है तुम्हारा हाजमा। अच्छा फूटो, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा होगा। हाँ, उसने कहका लगाया। यकीन मानो किसी फौजी के लिए सबसे बड़ी खबर छुट्टी से बुलावे की होती है। सही कहा यार। मैंने तकिए के साथ टेक लगा ली। किसी कोर्स के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाने का सुना है मैंने। उसने मोहतात अल्फाज में मुझे असल बात बताना चाहिए। मुल्क से बाहर? क्या मैंने जाना है? मैं लहजे में बेयकीनी थी। 2 निशानाबाज जाएंगे और उनका इंतखाब कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा, तो 2 बंदों के जाने का मेरी छुट्टी से क्या ताल्लुक? कल से तमाम लोगों की 2 हफ्तों की प्री ट्रेनिंग शुरू हो रही है। ट्रेनिंग के इख्तिताम पर अच्छी कारकर्दगी वाले 2 स्नाइपर अमेरिका जाएंगे। वहां पर दूसरे ममालिक से भी कुछ स्नाइपर आ रहे हैं। इस इकट्ठ में पहला हफ्ता तो रेंज मास्टर की साइट के बारे में जानकारी मुहैया करने के मुतल्लक होगा। इसके बाद 8 हफ्तों का स्नाइपर कोर्स है, जिसमें कारकर्दगी की बुनियाद पर सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे और यकीनन हर मुल्क चुने हुए अफराद ही भेजेगा। और यही कोशिश हमारे कमांडर की भी है। मगर यार रेंज मास्टर तो बरतानिया का हथियार है। मैंने हैरानी से पूछा, इन दिनों रेंज मास्टर नई नई पाकिस्तान आर्मी में वार्ड हुई थी। ये एक लॉन्ग रेंज और बड़े कैलिबर वाली स्नाइपर राइफल है और अपनी टेलीस्कोप साइट की मदद से कोई भी अच्छा निशानेबाज इससे 1.5 से 2 किलोमीटर तक किसी इंसान को निशाना बना सकता है। अपने बड़े कैलिबर की वजह से इसे अफराद के अलावा मटेरियल के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, मगर लियोपोल्ड साइट एक अमेरिकन कंपनी की इजाद है। उसने मेरी मालूमात में इजाफा किया। जाना कब है? बताया तो है 2 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद। जिन अफराद का इंतखाब होगा वहीं जाएंगे। शायद हफ्ता एक मजीद कागजी कार्रवाई वगैरह में लग जाए। मतलब 2 हफ्तों बाद मुझे बकिया छुट्टी मिल जाएगी। उसने हैरानगी से पूछा,
کیوں تم نہیں جانا چاہتے؟ میرے چاہنے سے کیا ہوگا یار، کئی پرانے سنائپر موجود ہیں، وہ ہمیں آگے تھوڑا بڑھنے دیں گے۔ وہ خلوص سے بولا، کوشش کرو تم جا سکتے ہو، خوش فہمی ہے تمہاری۔ نہیں، خوش فہمی ہمیشہ اپنے بارے میں ہوا کرتی ہے، اس نے کہا۔ اسی وقت ابو جان کھانے کے برتنوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ابو جان مجھے آواز دی لی ہوتی۔ میں نے جلدی سے برتن ان کے ہاتھ سے پکڑ لیے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ابو جان نے مسکرا کر کہا، یہ کون سا بھاری بوجھ ہے، چند روٹیاں اور ڈونگا، پھر سالن ہی تو ہے، بات وزن کی نہیں احساس کی ہے ابو جان۔ مجھے نادم دیکھ کر ابو جان نے تسلی دیتے ہوئے کہا، مہمان کے لیے لایا ہوں بیٹا، آپ بھی آئے نا۔ انہیں واپس جاتے دیکھ کر میں نے کہا، میں کھا چکا ہوں، میں بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ کھانے کا برتن شہزاد کے سامنے دھرتے ہوئے میں صاف گوئی سے بولا، کیوں ڈائٹنگ کر رہے ہو یا بھابھی کی اجازت نہیں ہے؟ میں ولیمے سے آ رہا ہوں، کیا کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں، کہہ کر وہ کھانے کو جڑ گیا، مگر اس دوران اس کی زبان نہیں رکی تھی۔ یار شانی، تمہارا نشانہ بہت اچھا ہے اور سنائپنگ میں نشانے کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، مجھے استاد عمر دراز سے ملاقات یاد آئی۔ کل اپنے دوست اویس کی شادی کے سلسلے میں ہم ثوابی گئے تھے، وہاں اتفاق سے استاد عمر دراز سے ملاقات ہوگی۔ عمر دراز؟ میں ہنسا، تم اسے عزرائیل ثانی کے نام سے جانتے ہوگے کیا؟ یعنی وہ ایک حقیقی کردار ہے؟ اس نے چبائے بغیر نوالا نکلتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کی حیرانگی بجا تھی، اور استاد عمر دراز کے اتنے زیادہ قصے ہم نے سنے تھے کہ ہمیں وہ افسانوی کردار لگتا تھا۔ بالکل، مگر تم نے اسے کیسے پہچانا؟ مطلب تمہارا تعارف کیسے ہوا؟ جواباً میں نے ملاقات کی ساری تفصیلات دہرا دی۔ اس نے بے ساختہ مجھے داد دیتے ہوئے کہا، واہ، اس کا مطلب ہے جناب کی نشانہ بازی کی شہرت پنجاب سے خیبر پختونخوا تک پھیل چکی ہے۔ شہرت کہاں یار، استاد عمر دراز نے میری شیخی کے غبارے سے ایسے ہوا نکالی کہ اب تو شرمندہ ہوں۔ بیوقوف ہو تم، اس جیسے اہل فن کا تمہاری نشانہ بازی پر بات کرنا ہی تمہارے لیے باعث فخر ہے۔ صحیح کہا، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے وہ دکھنے میں کیسا ہے؟ درمیانے قد و قامت کا ہے، قریباً میرے جتنا ہی قد ہوگا۔ کبھی موقع ملا تو ملاقات کو چلیں گے انشاءاللہ ضرور، میں نے کہا۔ واپسی کا کیا ارادہ ہے؟ اپنی کہو، جمعہ کو آیا تھا اور آج ہی واپسی ہے۔ ٹھیک ہے، بس اڈے پر میرا انتظار کرنا، اکٹھے چلیں گے۔ اور اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔